الله وبركاته. معكم رشيد اسم سي اف اس ا. اليوم غنديرو درس ديال لا ريزومي دو تhermodynamique اسم بي اسم سي بروميير سيمستر. هاد لو ريزومي تلقاوه ان شاء الله في لاباج رشيد سيونس كول اكسبيرمنت. متنساوش ديرو جيم لاباج. هاد الفيديو تا هو ان شاء الله تلقاوه في لاشين رشيد اسم سي اف اس ا. بطبيعة الحال ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتبارطاجيوه مع اصحابكم. نبداو على بركة الله. لا بروميير شوز لا تعرفوها في لا تhermodynamique عندك دبليو اللي هي لو طرافاي. كتكتب على هاد لا غولاسيون دي دبليو ديتا دبليو est égal à moins P دي في. بطبيعة الحال ديتا دبليو هي لو طرافاي إليمونتير. إلا نحسبو لو طرافاي كنديرو لانتيغرال ديال لو طرافاي إليمونتير اللي هي لانتيغرال ديال موان بي دي في. هادشي كامل راه كاين في كور. عندك دوزيام شوز هي لا كونتيتي دو شالور اللي هي كي اللي عندها 3 غولاسيون ديفيرون اللي هي لا بروميير غولاسيون هي سي في دي تي بلس ال دي في. سي في هي ايكويفيسيون كما كتعرفوها كويفيسيون en fonction de volume. La deuxième relation il y a Cp dt plus h dp. La troisième relation il y a lambda dp plus mi dv. On a les coefficients il y a il كتكتب على الشكل dt fois dp sur dt en fonction de volume, et h il y a moins t dv sur dt en fonction de p de la pression, et lambda il y a coefficient en fonction de volume cv dt sur dp en fonction de volume. Mi est égal à cp dt sur dv en fonction de la pression. Et بطبيعة الحال إلا نحسبو لا كونتيتي دو شالور كنديرو لانتيغرال دلتا كيو اللي هي الشالور إليمونتير. ديك لا تخوازيام غولاسيون اللي هي لا فارياسيون دانيرجي انتيرن اللي هي دلتا يو. كتكتب على هاد الشكل دلتا يو إتيغال لا سوم ديال لو طرافاي بلوس de la quantité de chaleur de l'IFNAF, la première principe qui est le premier principe. Delta U est égal W plus Q. Et la relation principale de l'énergie interne est CV delta T. C'est le coefficient en fonction du volume. Avec la variation de l'énergie et la variation de l'enthalpie delta H est égal à la relation par relation delta H est égal Cp delta T. Avec la variation de l'entropie il y a delta S. كتكتب على هذا الشكل دلتا اس est égal l'intégrale ديال la quantité de chaleur élémentaire sur T. كتحسبوها عندك T final T initial جوج الحالات. عندك la relation de Maillard اللي هي CP
moins CV est égal à NR. طبيعة الحال CV هي NR gamma moins 1 et CP هي NR gamma sur gamma moins 1. طبيعة الحال درتي CP moins CV عطاتك NR. Ça dessine la transformation d'un gaz parfait. Transformation, la première transformation, c'est transformation isocore. Donc, la volume est égal à constante. Et là, quand la volume constante, donc dV est égal à 0. طبيعة الحال الاشتقاق ديالها يكون 0. عندك W عندك W اللي هي لو travail est égal à moins P dV. طبيعة الحال dV قلنا est égal à 0, donc le travail est égal à 0. عندك la quantité de chaleur كتكتب على هذا الشكل اللي هي la première relation في la quantité de chaleur اللي هي CV en fonction de volume كما قلت لكم coefficient en fonction de volume CV dt plus L dV. قلنا dV est égal à 0, donc la quantité de chaleur تكتب على هذا الشكل CV dt اللي هي بحالها بحال l'énergie interne. La deuxième transformation, c'est la transformation isobare. Donc la pression est égale à constante. La pression constante. Donc le travail est égal à الشكل W est égal à moins P dV. عندك P constante, donc ما تعوضش le gaz parfait. La relation de gaz parfait اللي هي P est égal à nRT sur V. غتكون constante, donc غتبقى constante irréversible كما كيقولوا ليها هي moins P l'intégrale à l'état fondamental à l'état initial. عندك dV, donc غدير moins P V final moins V initial. donc كما قلنا P constante, donc الاشتقاقية ديالها dP est égal à 0. عندك la quantité de chaleur اللي هي la deuxième relation la quantité de chaleur que fait en fonction de la pression. Donc la quantité de chaleur est égale à Cp dt plus H dP. Donc dP est égal à 0, donc Q est égal à Cp dt. Il y a la relation de l'enthalpie كتكتب على هذا الشكل بحالها بحال دلتا H. La troisième transformation, c'est transformation isotherme, donc T est égal à constante, donc dt est égal à 0. الاشتقاق ديالها تكون 0, la dérivée ديالها يكون 0. donc le travail est égal à moins l'intégrale P dV. P غنعوضوها بلا relation du gaz parfait اللي هي PV est égal à nRT, donc غتعطيك P est égal à nRT sur V. نعوضوها ب nRT sur V, donc غندخلو l'intégrale في dV sur V à l'état final et à l'état initial, donc غتعطيك delta V sur V, donc غتعطيك ln V final sur V initial. Donc l'énergie interne il y a CV dt, donc delta T كما قلنا غتكون 0, donc W plus Q, donc غتكون 0, donc Q كتساوي moins le travail. La quantité de chaleur est égale à moins le travail, donc Q est égal à nRT ln V final sur V initial. طبيعة الحال إلا طلب لك في التمرين قال لك transformation isotherme, قال لك حسب ليا في الأول لو travail, calculer le travail,
à calculer le travail ou il a calculer la quantité de chaleur كتخليها moins لهاد لو travail اللي calculé déjà donc بلا اسميتو là ما تكالكولي le travail de la quantité de chaleur deuxième fois تخليها moins تعطيك تخليها moins le travail تعطيك la quantité de chaleur عندك quatrième transformation, c'est transformation adiabatique. Donc, adiabatique, donc la quantité de chaleur est égale à 0. Donc, l'énergie interne est égale le travail plus la quantité de chaleur. La quantité de chaleur qui est égale à 0. Donc, le travail هو l'énergie interne. Donc, le travail تكتب على هذا الشكل. W est égal à CV delta T. غنشوفو دابا لي كورب ديال toutes les transformations. عندك هنا la courbe la pression en fonction du volume. عندك هنا la pression وعندك هنا le volume. قلنا في la transformation isocor donc V est égal à constante كما كتلاحظوا في الشكل. عندك هنا P بالنسبة ل P عندك هنا P final عندك في التحت P initial عندك لا فوليم في واحد النقطة دونك كونستانت. داكشي علاش كونستانت. دونك كما قلنا في لا ترانسفورماسيون ايزوكور لو ترافاي est égal à 0. لا كونتيتي دو شالور كتكتب على هاد الشكل سي في تي فينال موان تي انيسيال. عندك هاد سي في كتعوضها لا غولاسيون ديال ماير دونك ان ار على غاما موان زان. عندك لا كونتيتي دو شالور لا ميم شوز l'énergie interne la même chose. عندك في la transformation isobar donc la pression est égale à constante. donc في la courbe عندك هنا le volume عندك هنا le volume initial درتي الاسقاط عندك la volume initial et la volume final. donc V ماشي constante. عندك هنا P عندك في واحد النقطة donc P constante. وعندك لو travail كما قلنا كيتكتب moins P V final moins V initial. P ما كنعوضوهاش ب NRT sur V حيت P قلنا constante. عندك la quantité de chaleur la même chose. عندك le coefficient en fonction de la pression et la pression constante donc CP T2 moins T1 اللي هي T final moins T initial. CP كما قلنا في la relation de Mayer هي N gamma fois R sur gamma moins 1. عندك l'énergie interne كتكتب على هذا الشكل اللي هي سي في تي فينال موان تي انيسيال. l'énergie interne في ايزوكور اي ايزوبار عندهم نفس لا غولاسيون. عندك في لا ترانسفورماسيون ايزوتيرم دونك تي تيغال كونستانت. عندنا حنا في لا كورب لا بريسيون فونكسيون دو فوليم دونك ما عندناش هنا لا température دونك la pression ماشي constante et volume ماشي constant. donc P عندك هنا P final درتي اسقاط وعندك هنا P initial وعندك هنا V initial وعندك هنا V final. عندك لو travail كتكتب على هذا الشكل كنعوضو P ب NRT sur V وكنحسبو l'intégral et la quantité de chaleur هي موان ديال لو travail. قلنا كما قلنا كندخلو غير موان دونك كتعطيك بلوس. وعندك لينيرجي انتيرن كما قلنا في ايزوتيرم كتعطيك زيرو حيت تي كونستانت دونك دلتا تي est égal à 0 دونك لينيرجي انتيرن est égal à 0. عندك في لا ترانسفورماسيون ادياباتيك دونك كي est égal à 0 دونك ادياباتيك دونك ما عندناش هنا سميتو. عندك هنا P ماشي كونستانت عندك P فينال P initial T initial
في عفوا في initial et في final. وعندك لو ترافاي كتكتب على هذا الشكل سي في تي دو موان تي ان، حيت الانرجي انتيرن هي لو ترافاي. ماشي علاش كتبنا هذا الشكل وقلنا لا كونتيتي دو شالور ايتيكالا زيرو. دونك وعندنا لو ترافاي هي لا ميم شوز مع عندك الانرجي انتيرن لا ميم شوز مع لو ترافاي. كنتمنى انكم فهمتوا لو ريزومي. على بروشين توتوريال ان شاء الله.